салом ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр, ман бо шумо ҳастам Шарафиддин Гадоев. имрӯз дар барномаи мо қарор доранд раҳбари ҳаракати муҳоҷирони умумии русияи Каромат Шарипов. ин барномаи боядгуфт аст ва мо як чанд суолҳое ҳастанд мехоҳем аз бародар Каромат Шарипов дар ин барнома суол кунем, чун бештар ин суолҳои мо ба муҳоҷират ва муҳоҷирон тааллуқ доранд ва ба ояндаи Тоҷикистон, чун ду маъракаи муҳим дар соли 2020 ҳаст ва фикри ишон фикр мекунам ки имрӯз суолҳое ки ба ишон мегузорем ва фикру андешаи ишон барои ояндаи Тоҷикистон, барои муҳоҷирон хеле зарур аст. бинобар ҳамин мо ишонро даъват кардем ва чанд суолҳое аз ишон дорем. хуш омадед акай Кароматулло ба барномаи боядгуфт ва як чанд суоле доштем вобаста ба муҳоҷират ва ояндаи муҳоҷирон. бинобар ҳамин мехостем ки ин суолҳоро аз шумо кунем. шумо чӣ ҳол доред феълан дар Тоҷикистон? ба номи худованди бузурги меҳрабон, салом ба ҳамаи ҳамватанони мо берун аз Тоҷикистон, дар Русия. зиёди онҳо ҳастанд. шумо дар Аврупо ҳастед. шукронаи худо, мо 2 сол зиёд боз дар давлати Тоҷикистон ҳастем. ҳаракатҳое ки бо пои худ мо ҳаракат кардастем, бо дасти худ нон мехӯрем. ба ҳаминам шукрона ки дар берун ҳастем. инам мумкин амри худо бошад. ҷо овардани ман сабабам чандин бор гуфтанд ки барои тоҷик будани ман ҷои ман Тоҷикистон шуд. мумкин чунин навиштод буд дар таърихи ҳаёти ман ки оқибат баъд аз 25 соли ҳаёт бод ба ватан бар ва шумо медонед дигаро дида истоданд ки ман дар байни миллати тоҷик ҳастам. ба фахри он инҷо як нафарро чанд рӯз қабл дастгир карданд бо номи Хайриддин Достаков ки онам ба Тоҷикистон баргашт ва билохира он шахсро аз фурудгоҳ шояд дастгир карданд. прокурори генерали ҳам дигар эълон кард ки он бо гумони терроризм дастгир шудааст ва нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. ва дирӯз шумо ҳам дар саҳифаи фейсбукатон кардед ки касе омода нест вакили ин шахсро ба зиммаи худ гирад ва шумо гуфтед ки ман иҷозат додам ки вакили ин шахс шавам ва аз ҳуқуқои Хайриддин дифоъ кунам. ҳоло мехоҳам пурсам ки ин рӯҳонии тоҷик бо чӣ гунаҳгор мешавад? чаро инро дастгир карданд? чаро як нафаре ки мехоҳад ба ватанаш биёяд, дар чандин солҳо дар берун аз ватан зиндагӣ кардааст дар Русия, агар ин террорист буд дар Русия дастгир мешуд? дуруст ки мақомотҳои қудратии Русия дастгир мекарданд. чаро дар онҷо террорист ягон амалҳои террористӣ анҷом надод, амалҳои ифротгароӣ анҷом надод, вале вақте ба Тоҷикистон омад, пояш дар Тоҷикистон дастгир, дарҳол онро ба гумони терроризм айбдор карданд. мехостам дар ин бора назари шумо ва аз ҷараёни ин ҳодиса як каме равшанӣ меандохтед. тамоми суҳбатҳое ки мегузарад дар қонунҳои Тоҷикистон метавонад аз суҳбати оддӣ шахсро ба терроризм, ба экстремизм айбдор созад. ҳатто кӯдаки дар муни давқорад. худ савол керд ки терроризм бо ном ислом, экстремист ислом, исламский террор, экстремист исламский. мо худ ба худ зада истодем ки мо худ чӣ ҳастем? як религия дигара номоша гиред. чиро дар Русия намеган христианский терроризм, иудизм, нам Европа, буддистский терроризм. ин як сохта шудани ҳолатҳое ҳаст ки аз тарафи сионистои дунявӣ аст. ҳатто русои чикор карда наметавонанд. онҳо бардоштанд калимаи аз ҳама вазбинтарин буд, забт империализма бардоштанд, маҷбуршон сохтанд. ҳатто сохтмонҳои мачито дар худи Русия бинед нест ки зиёда аз 25 миллион ба боварӣ комил дорам ки дар 10 соло 15 соло
50% ملتی زنده میکرده که در روسیه مسلمان میشه. ما باید فخر کنیم. نسبت سوال شما بردن دامبلو خریدین باید میگه اشک من میرسه. ما چیکار کرده است؟ شما نظر که یک کودک رفت خواهند پدر نداشت کارش شوند کرد دادرش پایده داد در دست تقوایی کلان شد آمد درس داد همکاری کرد مبارزه با تروریسم بود مبارزه با تروریسم که سیف های باید هست این حکومت را با وی همکاری کرد و هم وارد همکاری کردن که همین مقاله را نویسید و پسرگم از روی قرآن مینویسید که قرآن هیچ وقت جنگ نیست و اسلام این یک دین است که فقط صلح است. رفت آمد شهروند شد. ببینید شهروند روز شد. من با وی گفتم تو چرا تو این از شهروندی تاجیکستان دست نکشید که من دوست می‌دارم وطن و جان و این دوائنای گرجدن تا عاقبت چی میشود؟ جای کار گفت نان که برای فرزندش یک فرزند دارد در شرچه این آرد اینا آمد و گفت به این نان که من نان یک ایرانی بودن که زبان وقتی تاجیک در ایران است تاجیک در پاکستان است تاجیک در افغانستان است که باید فقط این حکومتداران پیشتن که تو معلم شد از همه خوبترین در دنیا فرد تاجیک با نام معلم شد است. من خوانده بر آمدم اونستم که 2 نفر مهاجری مینده که ما رو تکلیف کرد به جهاد و جهادی که باید دروغ است نه میگفت میگردم و باید کشتار رو اعلام کرده. بعد از آمدنی من باید بردم به فدراسی میگرانت روسیه کشن یک بدبخترین انسان از اونجا که تو اینجا مقاله نویس هم نویش بیچاره و از قانون بیرون نمیرم آمد مرحمت به خانه روز 29 از درهای خودی ایرپورت بردن و تا امروز گفتن تو جنایت شخصانی که با وی همکاری میکردن وی خوب میدونید چی گونه بازن شهرهای خودی در حکومت بار میکنن فقط نام میخورن و آنو به دیداری آنها نگاه میکنن شما چیکار کردید به این ملت با میزنم سیفت توجیه میکنن 250 نفر محکم شدن میزنم سیفت توجیه میکنن میزنم سیفت توجیه میکنن من موندم. ببینید امروز ملت تاجیک اصلا یک ملت آرام است یک ملت آرام و جنگجو نیست و ساختن از این ملت همچون شخصیت های تروریسم افراطگرا این به نفع کی است و در پشت این همه ساخته ها چی است یا اینکه بیرون رفتن از مشکلات اقتصادی و از مشکلات حقوقی است که امروز یک بحران حقوقی و اقتصادی در تاجیکستان فرا گرفته است تاجیکستان را یا بیرون رفتن از 2 مشکلاتی که تاجیکستان حکومت نمیتواند این 2 مشکلات را حل کند و در مد اول میآورد تروریسم رو این تروریسم ساختن این به منفعت کی است و کیا در پشت ساختن از چهره ملت تاجیک تروریسم هستند کیها منفعت دارند که این ملت رو همچون تروریسم معرفی کنند که در تاریخ ما خیلی ملت جنگجو نبودیم ما در تاریخ ملت با فرهنگ بودیم همیشه با گفتگو با روی هم مکالمه مشکلات خود را حل میکردیم چرا امروز آمدن از ملت ما دارن تروریسم میسازن در پشت این همه کیا هستند به نظر شما چرا چون این شده است شما یک دولت یک سیستم بیزنس است اگر یک بیزنسمن شما فعالیت کنید شما بیزنسمن خوب هستید شما میرفتید و یک امضا میکردید و یک حالت پولگذرانی یک قسمی 20% میشد میرود بین شما ده البته دیگر زباندانایی که از دیگر ملت ها پیشدارا بودن اگر ما بودا قرارهای کاغذهای دکورای شما با دیگر دولت های بیرون یک بودن ببینید یک حالت هست ملتی سلاویا اوکراین بیلاروس روس سربا یوگسلاوا رفته چه خاک اینا یا دیگر با ضرر نمیرسونه حتی جنگی که اگر نسبت امروزه در اوکراین است با یروخ کلان سر نشده برای که پوتین دیگران که ما سربیم ما خریستیان هستیم من
واقعا چندین بوده که ما خریده شدگیم از درنی گاهوره خریده شدگیم. وقتی ما روبری دولت میشیم دیگر راه میشیم. یک حالت بود وقتی اسلام کریموف وقتی بر هم خوردن دولت شوروی و ترکیه سفر و تاجیکستان هم تکلیف کرد بیایتا ما در همین ترکیه یک ریگانی کلونی آسیا ولی سنترالی آسیا ترک زبان ها با داخل شود و در آینده همه قرارهایی که هست از پارلمانت ترکیه میبرد. تاجیکستان نرفت در اون وقت محکم بود. محکم گفت که من اتئیستم هیچی دیگر بیچاره نگفت رفت. بعدتر بینید که بین تاجیکستان و افغانستان و ایران یک چندی دلار همه وقت در تاجیکستان میمانای بزرگ ما که بودن پرزیدنت بود از افغانستان، پرزیدنت بود از ایران، اونا می آمدن صحبت میکردن همین فارس زبان دری زبان و پیش زبان خیلی بلند رفت حتی کانال های تلویزیون نشون میداد. بسیار خرسند که ملت ما هم چون سربا ما فارسی زبان ما خرسند میشدیم اینا هم از بین رفت. انا که شما سوال پیدا کرده که اینها کی هستن که ملت رو به این بدی و پستی آورد؟ شما خوبتر از من میدونید این پول است و شما پول پیشنهاد میکنم. شما میخواید پادشاهی تاجیکستان شوید، مرحمت شما پول میگیرید میتیم. شما باید رویه های اسلامی که هست در یک نقطه در یک حالت بزرگ هر شیعه دست کشید سنی را گیرید، اگر سنی دست کشید شیعه را قبول کنید و ما طرفداری شما میشیم. امروز طرفداری اساسی سنی این که از امریکا آنها هستن که جنگ بینی میره و دستیر بینی سنیتا و شیعیتا رفته و دیگر جنگ است. توی ایران شیعیتا گفته امریکا میره با شما رو میزن و این در این دولت ما هم چیزی هست که اگر در حالت پیش رفتن چین حالا حرکتو این رول بازی میکنه. پول همون کریدیت های دنیوی هست و یک از که آنها ضربه زدن به اسلام گویا که این نادرست است خوندن یکی نادرست است. مثلا به 8 سفر چرا برای آنها زد و کوب نیست همه هست اینکه در حقیقت دو رویه بزدین است سنی و شیعیت است. آنها پیغمبر رو میگیرن آنها محمد میگن و میخواند خوندن گیرد نمادشن و نکشن نکفوند نرو. دیگر شما قید دید که ملت تاجیک مگر تروریسم میدوش امروز 1.5 میلیون غلامی کوکزی روسیه میشه. غلامی امروزه یهودی های گرمی یوری آذربایجان در بازارها میشدن با چنین سرپستی میرفتن زندان ها پر میشید. چرا تروریست؟ اوی نیست از تروریست اینه یک سنی تشکیلات برده بستن برای کسی که نرفتن این انسان ها و بیاموزن همون دامده ها هست مفتی ها هست از بیاموزن گفت زنم در این ماه امروزه آینده پیش این کاری بگیر و گیرن نخواه یگانه میلت که در بیرون از تاجیکستان زیاده از 3,000 با یراق در افغانستان میگن. چرا دیگر میرن؟ روی جنگا بذارونید روی چینه صحبت کنید و یا برگردن. وقتی و یا برمیگردن شما از سمالات پسر بچه که در خونهاش زندگی میکنند خریدین عبدالله دوستکوف ما باید زندان میگه این خبر با آنها نمیرسه با آنها میرسه. شما شخصی که مبارزه با تروریسم میگن برده میمونید اما آدم ها یک کسش میگه ما تروریست هستیم که از دست ما بلا را نمیبیاد برده با خریدین عبدالله در یک کمی یک جایه میکنید که باید دست یک دیگر یک تونه پشید این پول است. ببینید وقتی که خود حکومت خود شهرونداش رو تروریست اعلام میکنند و بیشتر همچون تاجیکستانیان رو تروریست معرفی میکند و این امکانیت میتید و دست دیگرها رو باز میکند که شهروندان ما رو در کشورهایشان تروریست اعلام کنند. بسیاری از شهروندان ما امروز در فدراسیون روسیه با چنین گناه‌ها تحت شکنجه و زورآوری امروز چنین اتهام ها را به دوش خود گرفته ایستادند و حکومت هم از آنها پشتیبانی نمی کند و در بیگناهی آنها حتی از یک اصطلاح است در کودکس جنایتی
ин эҳтимоли бегуноҳӣ ва ҳатто аз нигоҳи эҳтимоли бегуноҳӣ бояд ки ҳукумат дар пушти ҳама онҳое ки бо ин иттиҳом гунаҳгор дониста шудаанд бояд ки бо адвокату аз онҳо хабар гираду ва пуштивонӣ кунад то он даврае ки исбот нашавад парвандаи онҳо. ва бубинед ин ҳама дар маҷмӯъ ки худи ҳукумат имрӯз шаҳрвандони тоҷикистонро бо терроризм дар дохили тоҷикистон гунаҳгор мекунад ва онҳо аз русия бармегарданд дар дохили тоҷикистон бо терроризм гунаҳгор мешаванд. ин ҳама дасти дигарҳоро боз кардааст ки имрӯз шаҳрвандони моро онҳо ҳам террорист мехонанд. чӣ шуд? дар ин ҷо чӣ бояд кард? аз ин вазъият берун омад. ояндаи тоҷикистон дар набудани чунин шикастани қонун аз тарафи ҳукуматро, чунки ман 7 суд гузаштам, аз суди районӣ то суди олӣ ва шӯрои назди президентам суд ҳисоб мекунам. ин одамо аз қонун дуранд, аз қонуни дунявӣ. бо ман фикрам ки дар дохили тоҷикистон тамоми ҷомеаи дунявӣ нисбати ҳуқуқи башар харида шуданд ва гунаҳгор кардани тоҷикистон дар ин бора мо ҳақ надорем. давлатҳои беруна масалан русо гуфтанд мо шуморо пул медиҳем 1 миллион ғулом. авропо гуфт мо шуморо пул медиҳем, ҳамин одамои мо кор мекунад аз тарафи ОБС бо роҳи шпионаж кори худашонро пеш мебаранд нисбати ҳамдавлатҳои ҳамсоя. амрико гуфт ман шуморо пул медиҳам, шумо шабу рӯз фақат эронро мезанед, бад мекунед. тоҷикистон куҷо шавад ин роҳбаро гуфтанд ки ин нест, вай нест, даромад нест, рафтанд. аз дигар тараф мо гардонем номардона. аз тарафи дигар агар фикр кунед мега хай мо дар онҷо номаяндаи дипломатӣ дорем, вай дорем, ҳамкорӣ дорем. ҳамин ама фақат дида истоданд ки дар быть гуманным человеком в лице господина Рахмонова. Гуманным человек, он должен взвешивать все это дело и сказать: нет, дорогие мои, пройдет выборы. Не парламентские, не нужны это парламентские выборы вообще в Таджикистане в данный момент. А выборы надо провести президентские. С его кандидатурой. Ничего не надо бояться, если заслуга унес, народ его изберет. Но с участием одного из влиятельных, авторитетных из числа трудовых мигрантов. Законно прописано, что не так. 10 лет он не был. 10 лет он бы остался в Таджикистане, с голода умер бы он и члены семьи все остальные. Как на это будет реагировать европейский человек? Это вы там находитесь. Вы переговариваете с другими системами нашими, которые есть люди, которые соображающие. Вызывайте, просите этих представителей Таджикистана, обсуждайте. Давайте сделаем самую расцветающую страну в мире. Мы 15 миллионов можем прокормить. И не нуждаемся ни в зерно, ни в мясо, ни овощи, фрукты. Ну давайте откажемся от родственных, так называемых, в конце концов, назначения научно стоящих должностей. Но почему так? Это не только Рахмонов. Назарбаев полусмертно находится, он дочку так толкал туда. Этот Ильхам Алиев жену стал вице-президентом. А смотришь на это, Великобритания, этот баба до сих пор не умирает, до 5-6 Екатерина становится. Ну эти же изучал Таджикистан. Там смотришь Саудовский Аравия, там вообще идут то один Саламан, то второй Саламан, то третий царь, то четвертый принц. Мир так создал. Значит, забрали, захватили, говорят: мы ваши хозяева, и будут им подчиняться. А мы таджики что говорим? Мы гордые люди, мы хотим демократию, мы хотим все делать так, но не получается. А ищем лидеров в лице кого? Россию. А в России самом бардак. Бардак это вообще. 5 лет они не были членом парламентской ассамблеи. 5 лет. Что они творили внутри? Чистили всех. Убрали. А наши генералы у них учатся. Поэтому старайтесь сделать все так. Возможно, если мы будем что делать, как-то, дай Бог, вот так в Узбекистане сейчас говорят, многие узбеки говорят: вот повезло нам с новым, соответственно, президентом. Да я говорю: ну подождите еще. Цеплять по осени считают.